आपण अजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप किपरि आवेदन करें जानवा चाहते कि आसतु जाना। मन रखु आपण यही स्कॉलरशिप केवल आम वेबसाइट माध्यम आवेदन करें जहाँ होची स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया 3टी पर्यायर संपन्न होब। प्रथम पर्यायर आपण निजर योग्यता निश्चित करेंगे, निज मोबाइल नंबर द्वारा पंजीकरण करेंगे और लॉगिन करेंगे। द्वितीय पर्यायर आपण समस्त आवश्यक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जार संख्या मोट 7टी। सेगुड़िक होउची गत 6 मास मध्य उठा जाइथिबा साधारण पृष्ठभूमि सहित एक पासपोर्ट साइज फोटो, साधारण कागज उपर करा जाइथिबा आपनक दस्तखत, आपनक आधार कार्ड श्रेणी 10म एवं युक्त 2 रो ओरिजिनल मार्कशीट, आपनक कॉलेज ठाରୁ मिलिथिबा बोनाफाइड सर्टिफिकेट अथवा कॉलेज फी रसीद, आपनक बैंक पासबुक अथवा गत 1 मासर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। समस्त डॉक्यूमेंट क्लियर, रंगीन एवं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रो स्कैन कॉपी हेबा आवश्यक। एहा स्क्रीनशॉट, क्रॉप, एडिटेड किंबा जेरॉक्स होई नथिबो। पर्याय 3 रे आपण आवेदनर समस्त विवरणी जांच करिवे, सत्यापन करिवे एवं शेष रे आवेदन पत्र जमा करिवे। आसंतु एही आवेदन प्रक्रियार प्रत्येक पर्याय को देखिबा। प्रथमे अजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप वेबसाइट खोलंतु, रजिस्टर न्यू एप्लिकेंट उपरे क्लिक करंतु। स्कॉलरशिप पोर्टल एही भली देखा जाए। प्रथमे आपण एही स्कॉलरशिप पे योग्य कि नुह ताहा निश्चित करिबा को पड़िबो। स्कॉलरशिप केवल झियो मानक पई थिबारु महिला विकल्पटी चयन करंतु। आपण उभय श्रेणी 10म एवं युक्त 2 सरकारी विद्यालय समाप्त करथिले एवं आमर योग्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मध्यरु कोनोसी गोटिया रे पढ़िथिले हाँ उत्तर दियंतु। जदि आपण वर्तमान कॉलेज रो प्रथम वर्ष रो कोनोसी कोर्स रे एडमिशन नैछंती सेथिरे मध्ये हाँ उत्तर दियंतु। एबे देखिबे चेक एलिजिबिलिटी बटन डी सबुज रंग रे देखा होची। एहार अर्थ हेउची आपण अजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप पे योग्य। ओके ऊपर क्लिक करंतु। एबे रजिस्ट्रेशन करिया पई निजरो मोबाइल नंबर भरंतु। आपण जे मोबाइल नंबर देइछंती सेही नंबर को एक एसएमएस आसीबो जेउथरे ओटीपी थिबो। ओटीपी भरंतु। जदि आपण भूल मोबाइल नंबर देइ थांती तेबे एठारे ताहा एडिट करी पुनर्बार ओटीपी पाई परिबे। ओके ऊपर क्लिक करंतु। जदि आपण कोनोसी साइबर सेंटर रो किंबा बाहर थिबा बेले रजिस्ट्रेशन करूजंती एवं निज मोबाइल नंबर न थाए तेबे चिंता करिवे नहीं। आपण जेते बेले चाहिबे निज मोबाइल नंबर परिवर्तन करि परिबे जहा द्वारा समस्त सूचना एवं अपडेट आपण निज मोबाइल नंबर को मिलिबो। एबे निम्नलिखित विवरणी भरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगो को बढ़ांतु। आपणको पूरा नाम श्रेणी 10म रो मार्कशीट अनुसार लिखंतु। एहाकु स्पष्ट एवं सावधानर सहित लिखंतु। परे आपण केउ भाषा रे संदेश पाइबा को चाहउजंती से भाषा बाछंतु। आपण इंग्राजी, कन्नडा, हिंदी, ओडिया, आसामी किंबा तेलुगु मध्यरु बाछि परिबे। आपणको आधार नंबर भरंतु। एहा सठिक कि नुह निश्चित करिया पे 2 थर भरिबा को पड़िबो। परे आपण श्रेणी युक्त 2 समाप्त करिथिबा राज्य एवं तापरे जिल्ला चयन करंतु। एबे एक पासवर्ड सेट करंतु। एही पासवर्ड अंततः गोटिए बड़ अक्षर, गोटिए छोट अक्षर, गोटिए संख्या थिबा सहित अति कम रे 8टी अक्षर थिबा आवश्यक। सेही पासवर्ड को पुनर्बार भरंतु। आपण केउ पासवर्ड सेट करिसंती देखिया पई एठारे थिबा छोट आखि बटन उपरे क्लिक करंतु। एही स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया पई आपण निज विवरणी देबा को सम्मत अछंती बोली दर्शाइबा पई एठारे थिबा बॉक्स रे टिक करंतु। निश्चित उपरे क्लिक करंतु। एबे आपनको मोबाइल नंबर को एसएमएस माध्यम रे आपनको यूजर नेम आसीबो। एही यूजर नेम फेसबुक किंबा इंस्टाग्राम अकाउंट रे यूजर नेम परि अटे। एही यूजर नेम को एक सुरक्षित स्थान रे लिखि रखंतु जहा द्वारा आपण सब बेले हाकु सहज रे पाई परिबे। एबे मिलिथिबा यूजर नेम एवं आपण सेट करिथिबा पासवर्ड व्यवहार करी लॉगिन करंतु। आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिबा पई प्रोसीड उपरे क्लिक करंतु। एठारे आपण निजर मौलिक सूचना भरिबे। स्क्रीन उपरे डाहाण पटे आपण पोर्टल रो भाषा परिवर्तन करि परिबे। आपण इंग्राजी, हिंदी, कन्नडा, ओडिया, आसामी और तेलुगु मध्यरु जे कोनोसी भाषा बाछि परिबे। एबे आपण सेही भाषा रे आवेदन फॉर्म पढि परिबे। आपणको पूरा नाम आगरु एठारे अछि। निजर जन्म तारीख लिखंतु। जेंडर रे महिला चयन करंतु। जदि आपणकर ईमेल आईडी अछि लिखंतु। आपणको बापा माँ अभिभावकଙ୍କ नाम आपणको आधार कार्ड किंबा मार्कशीट रे थिबा नाम सहित समान थिबा आवश्यक। निजर राज्य और जिल्ला चयन करंतु। निजर ठिकाना एवं पिन कोड लिखंतु। सेव उपरे क्लिक करंतु। पर्याय 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करिबा। क्रिएट न्यू एप्लिकेशन उपरे क्लिक करंतु। एबे आगरु उल्लेख करा जायथिबा समस्त 7टी डॉक्यूमेंट अपलोड करिबा को पड़िबो। प्रत्येक डॉक्यूमेंट पई दिया जायथिबा निर्देशनामा को सावधान सहित पढंतु। दिया जायथिबा नमूना देखंतु। आपनको डॉक्यूमेंट एठारे दिया जायथिबा नमूना परि हेबा आवश्यक। पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत, आधार कार्ड अपलोड। प्रत्येक डॉक्यूमेंट अपलोड करिया परे सेव एंड नेक्स्ट उपरे क्लिक करंतु। एभली कले वर्तमान पर्यंत आपण भरिथिबा आवेदन संरक्षित होई जिवो।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପୂରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଭରିଥିବା ନାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବାପା ମା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। IFSC କୋଡ୍ ଭରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ଶାଖା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ କି ନୁହଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହଁ ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ରେଜ୍ ଏ କ୍ୱେରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଥା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଜ ନାମରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନାମ ବା ପିତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତେବେ ରେଜ୍ ଏ କ୍ୱେରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗତ 1 ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟେଡ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ 10ମ ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏକ ନମୁନା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ 10ମ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ 2 ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମାର୍କସିଟ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ 12ର ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଯୁକ୍ତ 2 ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେଜ ଫି ରସିଦ। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ କି ନୁହେଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ, କଲେଜ ନାମ, କୋର୍ସ ଅବଧି, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତେବେ ରେଜ୍ ଏ କ୍ୱେରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଯାଞ୍ଚ, ଭେରିଫାଇ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ମତି ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ରାଜି ଏବଂ ଦାଖଲ କରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବାଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ମାନେ ମୂଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସ୍କାନ୍ କପି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲାଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆବେଦନ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ, ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବାବଲୋକନ କରନ୍ତୁ, ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରିବେ। କେବଳ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ପାସୱାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଜ୍ ଏ କ୍ୱେରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଏହି ବିକଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ଲେଖିବା ପରି ହେଉଛି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଦ୍ୟତନ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।